Finlandia yang kini berbasis di Dallas, Texas, US ini hadir khusus untuk Anda di Jakarta. Kita satu gerakan. Siapakah dia? Asia One Ignite Rally 2026. Hadirin, Siapa dia? Siapakah dia? mari kita berdiri. Mari kita berdiri dan berikan sambutan luar biasa untuk Ellen Lava. Okay, wow. Thank you. You are amazing people. Where's the clicker? Do you need the clicker? Thank you. Okay, thank you. And Tamrin is going to translate for me. Oke, hari ini saya yang bantu terjemahin supaya bisa dimengerti banyak orang ya. So because of translation, I have to go quite quickly through the presentation because it takes twice as long. Jadi karena perlu terjemahan maka perlu lebih cepat untuk menyampaikan presentasinya karena waktunya menjadi 3,5. But thank you so much for being here. Many of you traveled very, very long distances to be here. Thank you for your commitment and your dedication to ASEA. Jadi terima kasih untuk Anda semua yang sudah datang dari jauh-jauh ke Jakarta. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen Anda untuk hadir di pertemuan ini. Thank you. I have been talking about ASEA now for almost 17 years. Saya sudah berbicara tentang ASEA lebih dari 17 tahun lamanya. I have traveled all over Australia, all over Asia, all over Europe, all over North America talking about ASEA. Saya sudah kemana-mana, seluruh negara Australia, Eropa, Amerika Utara, semuanya saya berbicara, ngomong, berbagi tentang ASEA. But this is my first time in Indonesia. Dan ini pertama kali saya datang ke Indonesia. So now you are part of my ASEA family. Dan sekarang Anda semua adalah bagian keluarga besar ASEA saya. I love the energy in this room. There is so much hope and the potential for the future. Jadi saya sangat senang dengan energi di ruangan ini karena penuh dengan harapan dan potensial masa depan. Okay, let's see, where do I point this? Over here? There we go. So, I am originally from Ireland. Saya sebenarnya aslinya berasal dari Ireland. I lived half my life in Ireland and half my life in America. Dan saya menghabiskan separuh hidup saya di Irlandia dan separuh hidup saya di Amerika. So you all know what America looks like. This is what Ireland looks like. Kalau Anda tahu bagaimana bentuknya Amerika dan inilah foto bentuknya Irlandia. This is the view from the front of my house. Wow, ini adalah pemandangan di depan rumah saya. And this is taken from the back. Yang ini diambil fotonya dari belakang rumah saya. Why do I live in America? Lalu ngapain saya hidup di Amerika ya nggak? Opportunity. Karena peluang, Bapak Ibu, karena peluang. Okay, Ireland is only 5 million people. Dan saya di Irlandia cuma ada 5 juta orang penduduknya. So I want to thank my brother Lizaimi, Saya mau terima kasih kepada saudara saya Suhuri Zaimi, my brother from another mother. saudara saya dari ibu yang berbeda. Lizaimi and I have had some great adventures. This is at the top of the Burj Khalifa in Dubai. Jadi saya memiliki banyak pengalaman dengan Pak Lizaimi dan itu ada foto di puncak Burj Khalifa di Dubai. This is St. Thomas. Dan ini adalah di St. Thomas. St. Thomas Island. This one Pulau is St. Thomas. in Edinburgh, Scotland. Dan ini di
Skotlandia. I love this picture. This is my wife Tanya, and this is Isa, Lazami's wife. Wow. Foto ini adalah foto istri saya dan istri Pak Lizaimi. They are sisters from another mister. Dan mereka adalah saudara seperempuan dari bapak yang berbeda. And they even adventures in Malaysia. Dan juga sudah berkeliling berkelana di Malaysia. This is my favorite adventure. I did not buy this. I'm not stupid. I rented. Lazami was on the advisory council with ASEA, the Global Advisory Council, and he was coming to Utah, and he had never touched snow. Jadi waktu itu Pak Lizaimi adalah bagian dari penasehat ASEA, dan waktu itu Pak Lizaimi mau ke Amerika, dan Pak Lizaimi belum pernah menginjak yang namanya salju. So I thought, well, I'm going to rent a car, and we're going to go up to these snowy mountains. Oh, dan saya menyewa kendaraan ini untuk jalan ke gunung bersalju. So we went up, and Lazami touched snow for the first time. Dan saat kita sampai disitulah Pak Lizaimi memegang salju pertama kali. And his great words of wisdom. Dan kata-kata bijaknya adalah, it's cold. Kata-kata bijaknya, ternyata dingin. So ASEA is much more than a product. It's much more than Club One. It's a family. Jadi ASEA bukan sekedar bisnis, bukan sekedar Club One, tapi ini adalah sebuah keluarga besar. It's an adventure. Now, this is some people from Malaysia, from brand partners from Malaysia and Indonesia. They came to a convention in America, and then they came to my house, and we had a great time at my house. In fact, let's see, Cynthia, you're in this picture. Yes. Cynthia's here. There's Cynthia. And there's Sam. Yes. Sam, thank you for being such a pioneer in Indonesia. Even when the product is at the bottom of the ocean. You keep going. You overcome the challenges. You are amazing, Sam. Congratulations. Thank you. Jadi ASEA adalah sebuah perjalanan dan petualangan. Nah, ini adalah foto saat tim dari Indonesia Malaysia berkunjung ke Amerika menghadiri conference, dan mereka juga datang ke rumah Ellen dan berkumpul di situ. Ada Bu Cynthia, ada Pak Sam, dan Ellen berkata, Pak Sam, Anda luar biasa, Anda hebat, pionir yang kuat karena Anda tidak menyerah walaupun produknya sudah ada di dasar laut. And Malyadi, thank you for your leadership. And you are not in this picture, but you are welcome to my home anytime. Dan Pak Mulyadi, terima kasih atas kepemimpinannya di Indonesia. Memang belum ada di dalam foto, tetapi setiap waktu saya undang Anda ke rumah saya. Okay. Click, click. Klik, klik, next. Here we go. Okay. Oh. Okay. What I want to talk about here is a little bit about my journey in what brings me to talk about ASEA in Jakarta. Jadi saya sekarang ingin bicara perjalanan saya, apa yang menyebabkan saya hari ini bisa datang ke Jakarta dan berbicara tentang ASEA. So, I graduated with a degree in international finance from Queen's University Belfast in Ireland. Dan saya adalah lulusan universitas jurusan keuangan di Universitas Queen di Belfast Queen di Irlandia. I met my beautiful wife Tanya there, and when people see this picture, Balik lagi. when people see this picture, she says this is 33 years ago, 34 years ago. Ya. They say she has not changed. But you
Is that you? Jadi waktu ketemu istri beliau, jadi ini sudah 34 tahun yang lalu, tahun 1992 di universitas. Lihat fotonya, Tanya sama. istrinya tidak berubah. Tetapi Anda, apakah ini benar Anda? Berubah. I think this is proof that marriage is tougher on the man. Jadi membuktikan bahwa pernikahan itu cukup menitik tutup memberatkan para pria. Okay. When I graduated with my degree, I graduated top of my class. Jadi waktu saya lulus dari universitas, saya adalah termasuk yang paling top di kelas saya. And I don't say that to boast or to brag, but simply I was in a place to walk into any career in finance that I wanted. Saya bicara ini bukan sombong, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa dengan karir seperti ini, saya bisa masuk ke pekerjaan apapun yang saya inginkan. I didn't want any of that. Tapi semua itu saya tidak inginkan. For me, the most important thing is freedom. Dan buat saya hal yang sangat penting adalah kebebasan. I wanted to live life on my terms. I wanted to be the boss. Saya ingin menjalankan hidup saya dengan cara saya. Dan saya mau jadi bos atas diri saya. So at 22 years of age, I did not know what to do. Jadi saat usia 22 tahun saya tidak tahu mau berbuat apa. So I put on a backpack and I started traveling the length of Africa. Lalu saya menyiapkan backpack saya dan saya mulai keliling di Afrika Utara. I sat with the mountain gorillas. Lalu saya That is me on the right. That's me on the right. Jadi saya berfoto dengan gorila dan saya ada di sebelah sisi That kanan. was in the Congo. Itu waktu itu ada di Kongo. So I did, and I saw amazing things, but I still didn't know what I wanted to do with my life. Saya pergi keliling, saya melihat banyak hal terjadi, tapi saya masih belum tahu saya mau ngapain dalam hidup saya. And so I came home and I started a master's in finance. Lalu saya pulang kembali ke negara saya dan saya memulai kuliah S2. And I was only a few weeks into the master's when a successful businessman gave me a book called The Boom Business of the 90s, the exploding business of the 90s. Jadi waktu saya di pertengahan kuliah master, seorang pengusaha sukses memberikan saya untuk dibaca buku yaitu Bisnis yang Booming di tahun 90. And this book, 96-page book, described the business model of network marketing. Dan buku ini berhalaman 90 lembar halaman membahas tentang bisnis model penjualan langsung, pemasaran jaringan. Okay, I don't know why my slide is not working, but these are all the benefits of network marketing. But what it showed me is I could be my own boss. Intinya, saya ingin menjadi bos atas diri saya sendiri. And it also showed me that I could experience leveraged income. I could earn beyond myself. There was no ceiling on my income. Intinya, saya bisa mendapatkan pendapatan di atas rata-rata, di atas batasan yang dimiliki banyak orang. And so this idea of leveraged income really fascinated me. Dan sangat mengesankan saya konsep tentang bagaimana mendapatkan pendapatan, mengungkit pendapatan berlipat ganda. And I want to show you the example. This is not part of the ASEA compensation plan. Tapi saya mau kasih contoh, tapi ini bukan bagian dari rencana kompensasi yang asli. But I just want to show you the numbers that were shown to me in the book. Dan saya mau tunjukkan ke Anda angka-angka yang ditunjukkan kepada saya yang berasal dari dalam buku tersebut. It said if you can find something that you're excited about, something that you believe in, Sehingga Anda bisa menemukan sesuatu yang sangat memberikan Anda semangat dan apa yang bisa Anda yakini. and you become a satisfied customer of that product, Dan Anda bisa menjadi seorang konsumen yang sangat terpuaskan karena produknya. and find 5 people who have entrepreneurial spirit, who can believe in the vision of taking this product around the world.
Find 5 people. Jadi Anda pergi mencari 5 orang yang memiliki visi dan percaya terhadap bagaimana produk itu bisa membantu hidupnya. And if we can teach, mentor, share, mentor, if we can teach those 5 people to go find 5 people who love this product and want to take it around the world. Jadi kalau kita bisa mementor, membimbing, mengajak 5 orang ini untuk mengajak 5 orang lagi yang semuanya menyukai produk ini, maka kita akan berkembang ke seluruh penjuru dunia. And if we continue this and we build a team, we can build a team of almost 4,000 people, and everybody's consuming $100 worth of product, that's $400,000 in sales. Jadi kalau ini terus berkembang berlipat ganda, maka bisnis Anda akan terbangun dengan tim yang kuat. Anda bisa mendapatkan kurang lebih 4.000 orang di dalam timnya dengan penjualan $100. Kurang lebih Anda mendapatkan omset $400,000. And if it wasn't for you, none of this would exist. Tapi ingat, kalau bukan karena Anda, maka semua orang 525 di bawah tidak akan pernah ada. You're like a rock that has been dropped into a lake and it's a ripple effect. Anda seperti bagaikan batu yang jatuh ke air danau dan membuat efek gelombang. And so the company says, thank you for all this business. We didn't have to pay for any advertising. We're going to pay you 5% in all this business. That was the example in the book. And I saw I could earn $20,000 a month. Jadi sebagai rasa terima kasih perusahaannya, karena bagaimanapun produknya sudah berkembang melalui Anda dan mereka tidak perlu menghabiskan biaya promosi yang banyak, tapi kita diberikan komisi 5% dari omset yang kita ciptakan, yang kurang lebih saya lihat itu $20,000 per bulan. And this is me at 23. Are you kidding me? Is that possible? Ini saya umur 23 dan dia berkata, apakah ini bisa dilakukan? Apakah mungkin? It also then taught me residual income. Dan di buku itu juga mengajarkan kepada kita tentang pendapatan residual. If you can find a product that is really good and it's patented and trade secret so nobody else has it, and it's consumable and people come back for more month after month after month, you can do the work once but get paid over and over and over again, residual income. Jadi kalau Anda menemukan sebuah produk yang disukai orang dan sangat bermanfaat dengan orang lain dan orang sangat suka dengan itu dan dia cukup beli terus menggunakan, maka dengan demikian dengan pembelajaran berulang Anda bisa menciptakan pendapatan residual. And so the power of residual income, $5,000 a month in residual income is equal to $1.2 million earning 5% interest. Jadi, kalau pendapatan Anda itu $5,000 per bulan, ini setara dengan kalau Anda punya uang $1,2 juta dengan 5% bunga per bulan. So I love residual income. Makanya saya sangat menyukai pendapatan residual. Residual income is freedom. Jadi yang disebut residual income itulah adalah kebebasan. There's a saying, if you understood the power of residual income, you would walk through a brick wall to get it. Jadi kalau Anda memahami tentang pendapatan residual, ya tembok sesulit apapun Anda akan lalui untuk mendapatkannya. But most people don't understand residual income because they never earn residual income. Tapi kebanyakan orang tidak pernah memahami pendapatan residual karena mereka sama sekali tidak pernah mendapatkannya. Most people go through working 30, 40, 50, sometimes 60 years of their life exchanging their time for dollars. If they're not working, they're not getting paid. Jadi banyak orang dari kita semua menghabiskan 10, 20, 30, 40 tahun untuk menukarkan waktu kita dengan gaji.
This is what earning residual income looks like. Tapi itu kelihatannya seperti pendapatan residual. Now you know why my wife hasn't aged. Dan Anda tahu kenapa istri saya tidak menua. This is looking at the beautiful Matterhorn mountain in Switzerland. Dan melihat puncak gunung di Switzerland, Matterhorn ya, di Switzerland. And we're looking at that mountain and we're earning a SIA residual income. Sambil memandang gunung tersebut, pendapatan residual dari Asia terus tergenerasi. We go to sleep at night and we're earning a SIA residual income. Kami tidur di malam hari, pendapatan residual dari Asia terus kami dapatkan. Now this is not how you build the income. You build the income with share, mentor, build, share, mentor, build. But this is what it looks like to earn residual income. Jadi Anda mulai membangun pendapatan residual dengan melakukan proses berbagi, membimbing dan membangun terus-menerus. Lalu inilah kelihatannya kalau Anda sudah mendapatkan residual income tersebut. So when you see this, you see the power of leveraged income to earn beyond yourself. Jadi kalau Anda melihat ini, Anda melihat kekuatan daya ungkit yang melampaui apa yang pernah kita bayangkan. And you see the power of residual income to earn over and over and over again. Saat Anda mendapatkan pendapatan residual dengan secara terus-menerus dan konsisten, You're left with a decision. Anda tinggal punya satu keputusan. Is it too good to be true? Or is it too good to miss? Ini adalah cukup baik untuk menjadi kenyataan atau malah kita kelewatan kesempatan tersebut. So in that moment, after reading that 96-page book, I walked into my university and I said to my professor, I quit my master's. Jadi setelah saya membaca buku yang setebal 96 halaman tersebut, saya datang ke kampus, menghadap profesor dan berkata, saya keluar dari kelas master ini. He said, what are you going to do? Lalu dia berkata, sekarang apa yang mau kamu lakukan? I said, I am going to become a network marketing professional. Dan saya menjawab, saya akan menjadi seorang profesional dalam network marketing. So that's what I did, and I got started with my first company, which was a nutritional company in Ireland. Dan saya mulai dengan perusahaan pertama saya adalah perusahaan menjual nutrisi di Irlandia. That company ran into some problems in Europe, and I had an opportunity then to come to America. Karena perusahaan ini memiliki sedikit masalah di Eropa, maka saya memiliki kesempatan akhirnya untuk datang ke Amerika. And I lived in New York City for 18 months. Dan saya tinggal di kota New York selama 18 bulan. When I moved to America, I didn't know anybody in America. Saat saya berpindah ke Amerika, saya tidak kenal siapapun di Amerika. I had no family, I had no friends in America. Saya tidak punya sanak saudara di Amerika, dan saya tidak punya teman apapun di Amerika. I just had a vision in my heart that I wanted to be a great network marketing professional. Dan hanya ada satu visi yang kuat dalam hati saya menjadi seorang network marketing profesional yang luar biasa. I then began to get introduced to other companies, other products, other compensation plans. Dan saya kemudian dikenalkan kepada produk yang lain, perusahaan yang lain, rencana kompensasi yang lain. And I realized that there were two things missing. Dan saya menyadari ada dua hal yang terlewatkan. I was finding it very difficult to find an exceptional, unique product. Dan saya sangat sulit untuk menemukan produk yang sangat unik. I also find it very difficult to find a company that I could trust, a company of integrity. Jadi saya sangat sulit sekali untuk menemukan perusahaan yang bisa saya percaya dan penuh dengan integritas. And so I left the network marketing industry for almost 8 years. Dan saya meninggalkan industri network marketing hampir lebih dari 8 tahun lamanya. I love the business model of network marketing, but I didn't like a lot of the companies in network marketing.
saya sangat menyukai model bisnis penjualan langsung network marketing ini, tetapi saya tidak menyukai perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri ini. Then in May 2009, 17 years ago, Jadi pada bulan Mei 2009, artinya sudah 17 tahun yang lalu, my father got sick with a very serious health challenge. jadi bapak saya mengalami sakit yang sangat serius. He went on some treatments for 3 months that made his hair fall out, and he lost a lot of weight and felt sick. Dan beliau menjalankan berbagai perawatan sehingga kehilangan rambutnya rontok, badannya kurus, dan kelihatan sangat menderita. And at the end of 3 months of treatments, he was told two things. Setelah 3 bulan melakukan perawatan, lalu dia diberitahu ada 2 hal. Number one, there is no improvement in your situation, and you must do another 3 months of treatments. Yang pertama, kalau tidak ada perubahan dan kemajuan dalam perawatan ini, Anda harus menjalani perawatan kedua selama 3 bulan. The second thing he was told is, oh, by the way, you will probably have permanent lung damage from the treatments. Tetapi hal kedua adalah Anda akan mengalami kerusakan paru-paru yang permanen pada perawatan yang kedua. So in talking to my father, I said, tell your doctors you need to take a break, and I am going to find the most powerful health technology available today. Jadi beritahukan kepada dokternya bahwa Anda perlu istirahat dulu, dan saya akan mencari teknologi kesehatan yang paling canggih yang pernah ada. I was not looking for a business. I was very, very busy building a financial services company with a business partner. I was not looking for a business. I was only looking for a product for my Jadi father. saat itu saya sangat sibuk mengurus sebuah perusahaan finansial. Dan saya tidak mencari bisnis, saya hanya mencari produk untuk membantu papa saya. And so 5 days into this search, there were no videos, there were no websites. Jadi 5 hari dalam pencarian, tanpa video, tanpa website. But 5 days into this search, I heard the words redox signaling molecules. Dalam pencarian itu 5 hari kemudian saya mendengar satu kata, yaitu redox signaling molecule signal redox. What got my interest is I'd never heard of redox signaling molecules. Dan ini meningkatkan ketertarikan saya karena saya tidak pernah tahu adanya molekul sinar redox tersebut. So I got on a plane and I flew to Salt Lake City, Utah, to ASEA headquarters, and I met the atomic physicist that had achieved the impossible. Jadi saya naik pesawat terbang ke Utah untuk ke perusahaan ASEA dan bertemu dengan kepala ilmuwannya. He had stabilized redox signaling molecules outside of the body and put them in a beautiful blue bottle. Dan dia berhasil menstabilkan redox molekul di luar tubuh manusia dan bisa disimpan di dalam botol biru yang baik. And he started explaining to me very complicated science. Dan dia mulai menjelaskan pengetahuan yang sangat kompleks. And I said, if your home is on fire, you could have the best fire department in the world, but if they don't get the message, it doesn't matter. And he said, yes. Jadi, kalau rumah kita sedang terbakar, Anda perlu pemadam kebakaran terbaik di seluruh dunia. Tetapi kalau Anda mengontak mereka dan mereka tidak bisa mendapatkan pesan tersebut, maka tidak terjadi apa-apa. And I realized at that time, it is the cell signal, it is the signal, it is the message that is foundation to everything. Dan mulai saat itu saya sadar bahwa komunikasi sel, signal itu adalah dasar dari segalanya. And I realized I was hearing about a very unique product, a story that had never been told before. Dan saya mulai sadar, saya mendengarkan sebuah produk yang sangat unik
dan sebuah cerita yang belum pernah dikisahkan. And so I started shipping the product back to my father. Within 4 months, my father was 100% healthy. Jadi saya mulai mengirimkan produk ini ke bapak saya dan dia selama 4 bulan akhirnya beliau menjadi sehat. My wife Tanya had aches and pains in her body from the birth of my first daughter. For 10 months, my wife was in agony. Jadi istri saya juga ada sakit akibat dari melahirkan anak pertama saya. We open a bottle of ASEA, and she takes some in the afternoon and some more in the evening, and she wakes up the next morning, zero pain. Jadi saya buka botol ASEA, kasih istri saya minum sebagian di pagi hari, minum sebagian di sore hari, besok harinya rasa sakit menjadi hilang. Now, my wife had seen the good, the bad, and the ugly of network marketing. Jadi istri saya sudah melihat sisi buruk, sisi baiknya industri ini. But as I start to tell her the ASEA story, the genesis of ASEA, as I start to explain the product, as she has her experience, she said, Alan, you must do this. Lalu saya ceritakan kisah tentang ASEA. Lalu kita juga mengalami hasil dari mengkonsumsi produk ASEA. Lalu istri saya berkata, Alan, kamu harus menjalankan. Now, I don't have time to get into other stories. I have thousands of ASEA stories in my head. Thousands of ASEA stories. Thousands of lives changed. Jadi saya tidak punya banyak kesempatan untuk berbagi ribuan cerita tentang ASEA. Ribuan cerita tentang perubahan hidup banyak orang. I have 2 daughters. They are 17 and 14. Dan saya punya anak perempuan, yang satu umur 17 tahun, yang satu umur 14 tahun. And my youngest daughter, she also had an incredible experience with this technology. She had an amazing experience with this technology. Dan anak perempuan saya yang besar memiliki pengalaman yang luar biasa terhadap produk teknologi tinggi ini. So I knew I discovered an exceptional technology. I also heard then the story from Vertus Norton. I met Vertus Norton. Dan saya menemukan cerita produk yang sangat luar biasa, dan saya juga punya cerita yang tak terlupakan dengan Vertus Norton. And I sat 4 feet away from Vertus Norton. Dan saya berdiri dengan sangat dekat dengan Vertus Norton. As he told me the story of saying no to the pharmaceutical industry, so just a very small group of people could continue to have the benefits of this technology. Jadi dia bilang, saya harus mengatakan tidak terhadap industri farmakologi, karena kalau iya, maka akan sedikit sekali orang yang bisa merasakan manfaat teknologi. And in that moment, I saw a man of incredible integrity. Dan saat itu juga saya melihat seorang pria dengan integritas yang sangat tinggi. A man who was putting people and principles first. Dan orang yang mengutamakan manusia dan prinsip. And my time in business and in network marketing, I had not seen this before. Di dalam perjalanan saya di dalam mengembangkan bisnis network marketing, saya belum pernah merasakan dan melihat hal seperti ini. And so the 2 things that I was looking for, I loved the business model, but I couldn't find a unique product and a company I could trust. And in ASEA, in that day, I find it. Jadi saya sangat menyukai bisnis network marketing. Tetapi saya belum pernah menemukan produk yang unik dan perusahaan yang bisa saya percaya. Tetapi di saat itu, di hari itu, saya menemukan di ASEA. So I had the most success and the most fun in network marketing, but then I left network marketing. Saya pernah mengalami kesuksesan yang bagus dan keceriaan terhadap industri penjualan langsung, tetapi saya juga meninggalkan So bisnis itu. 8 years out of network marketing, trying other businesses, when I discovered ASEA, I was financially embarrassed. I was broke. Jadi selama 8 tahun saya meninggalkan industri penjualan langsung ini, lalu saya mencoba berbagai bisnis yang lain, dan kemudian saya menemukan ASEA, tetapi kondisi keuangan saya di saat itu sedang jatuh, sedang runtuh, sedang tidak baik-baik saja.
And yet today, I am very grateful to be a member of the $10 million Earners Club. Hari ini saya sangat bangga karena saya berhasil menjadi salah satu anggota dari klub 10 juta US dollar, ya bukan rupiah. 10 juta US dollar. And I'd like to share with you the transition from being financially embarrassed, from being broke, to being successful in the first 10 months of my business. Jadi saya ingin berbagi hari ini perjalanan saya dari masa kebangkrutan sampai sukses seperti hari ini. Is anybody here busy? Anybody busy? Apakah semua yang hadir di sini merasa sibuk? Maybe you're working 40, 50, 60 hours a week. Atau Anda bekerja sehari 8 jam, 12 jam, bahkan ada yang 16 jam. Well, that's no excuse. Mari kita jangan punya banyak alasan. I was working over 60 hours a week putting together a financial services company with a business partner. Jadi saya bekerja lebih dari 60 jam per minggu untuk membangun perusahaan keuangan. At that time, my dad was sick. Remember, his recovery came 4 months later. I wasn't waiting for that. Yeah. I knew that this was something I had to do. Jadi bapak saya juga sakit, yang 4 bulan kemudian dia bisa mendapatkan solusi dan membaik. Saya tidak menunggu hal itu, tetapi saya tahu untuk mencarinya. Does anybody love dogs? Apakah di sini ada yang suka anjing? My dog died. Anjing saya barusan mati. We have no tools, no conference calls, no videos. Kita tidak punya banyak alat support. Kita tidak ada yang namanya video, conference ataupun presentasi. We had very little science. Dan kita didukung bukti ilmu yang sangat sedikit. There were no diamonds in the business anywhere. Waktu itu tidak ada cerita sukses diamond dimanapun tidak ada. There were no success stories to go, well, at least I know it works. Karena tidak ada cerita sukses yang membuktikan bahwa paling tidak, oh ternyata ini bisa dijalankan. It took me several months to leave my position in the financial services company, and then I moved my family from Denver, Colorado to Dallas, Texas. Jadi butuh 6 bulan untuk saya bekerja membangun industri keuangan, memindahkan keluarga saya dari Denver, Colorado ke Texas. I had nowhere to live, so I lived in a friend's spare room, me, my wife, and my 1-year-old baby in a spare room. Waktu itu saya menumpang di rumah sahabat saya, anak saya masih umur 1 tahun dan istri saya tinggal di sana. Then because I was in America on a visa, I actually had to go back to Ireland for 2 months. Karena saya bukan warga Amerika, maka saya harus pulang lagi ke Irlandia selama 2 bulan. We're not open in Europe, only North America. Kita belum ada di Eropa, baru dibuka di Amerika Utara. So now I'm doing conference calls, and I'm doing 3-way calls at 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning. Jadi saya mulai melakukan presentasi conference jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, bahkan jam 5 pagi. Then I was able to come back to America. My family is still in Ireland. I come back to America and I live in a small little hotel for 1 month. Dan akhirnya saya berhasil kembali ke Amerika sendiri karena keluarga saya masih tinggal di Irlandia. Jadi saya tinggal di Amerika itu di hotel kecil selama 1 bulan. The hotel was in Salt Lake City near the corporate office, and sometimes the corporate executives would drive by and pick me up and take me in, and I would work in the corporate office. Jadi hotel kecil itu ada di dekat kantor pusat kita. Jadi kadang-kadang karyawan dari kantor pusat menjemput beliau untuk ke kantor dan mulai bekerja dari kantor. And then I was able to bring my family back from Ireland, and we had our first family home in America. Dan akhirnya saya berhasil memboyong keluarga saya ke Amerika dan berhasil membeli rumah keluarga yang pertama di Amerika.
That month, I became an ASEA Diamond. Dan pada bulan itu juga saya menjadi diamond di ASEA. My income hit $2,000 a week. Dan income saya mencapai $2,000 per minggu waktu itu. And it never went backwards. Dan tidak pernah turun. Now, I had lots of reasons not to build this business. Sebenarnya, saya banyak sekali alasan untuk tidak membangun bisnis ini. I had lots of reasons not to build this business. Saya sangat banyak alasan untuk tidak memulai bisnis ini. What is your reason not to build this business? Apa alasan Anda untuk tidak membangun bisnis ini? Right now, I want you to think, what is your excuse for not building this business? Mari kita pikirkan sekarang, apa sih alasan-alasan yang kita miliki sehingga kita tidak mau membangun bisnis ini? And I want to tell you, it doesn't matter because you can have lots of reasons not to build the business. All you need is one good reason to do it. Berapa banyak pun alasan Anda, pikiran Anda untuk tidak mengembangkan bisnis ini, tetapi cukup perlu satu alasan yang kuat untuk memulai bisnis ini. This is a very famous bell. Ini adalah foto bel yang sangat terkenal. Do you know the Marines in the military in the US, the Marines? Anda tahu marinir ya, adalah tim pasukan Amerika. And they go through a week of very, very, very difficult training. Dan selama mereka berlatih adalah menjalankan pelatihan yang sangat keras. It is called Hell Week. Itu yang disebut dengan Minggu Neraka. And many, many people quit. Dan banyak orang menyerah. It is to find the toughest of the toughest of the toughest. Karena ingin mencari orang yang paling hebat di antara yang hebat dan paling hebat lagi di antara yang hebat tersebut. And when you are ready to quit, you must go up to the front and you ring the bell. Anda kalau ingin mundur dan menyerah, Anda harus ke depan dan Anda bunyikan belnya. So let me give you the number one secret or the number one rule of success. Saya akan membagikan Anda rahasia pertama untuk sukses. The number one rule for success is stay in the game long enough until you achieve all the success you believe you deserve. Kunci pertama adalah tetaplah bertahan selama mungkin di dalam proses permainan tersebut sampai Anda mencapai semua kesuksesan yang memang Anda ingin. You must never ring the bell. Anda jangan pernah membunyikan belnya. Stay in the game one more day. Bertahanlah satu hari lagi. So how do you stay in the game? How do you stop yourself from ringing the bell? Lalu bagaimana caranya Anda bertahan di dalam permainan? Bagaimana caranya menghentikan diri Anda dan niat Anda untuk membunyikan bel? I've already told you the secret. Saya sudah sampaikan rahasianya. You can have lots of reasons to ring the bell. Ada banyak sekali alasan bagi Anda untuk membunyikan bel menyerah. You just need to find the one good reason not to. Tapi Anda cukup mencari satu alasan yang kuat untuk tidak membunyikan bel itu. So let me ask you a question. How big is your dream? Pertanyaan saya berikutnya, seberapa besar impian Anda? Sangat besar. Very big. Your dream has to be bigger than any challenge you face in this business. Jadi sebenarnya impian Anda itu harus lebih besar daripada semua tantangan yang Anda hadapi di dalam bisnis ini. I want you to think of challenges like mountaintops. Think of the Himalayas or the Alps or the Rockies. Think of these mountains. They are the challenges that you face on your journey. Jadi bayangkan pegunungan yang tinggi seperti pegunungan Himalaya, Alpen, di mana Anda untuk mencapai puncaknya, Anda menghadapi berbagai halangan, tantangan dan rintangan. Your dream is like the altitude of the plane. Jadi
impian Anda itu seperti tingginya terbang sebuah pesawat. What happens if the challenge, if the mountaintop is higher than your plane? Bagaimana kalau puncak gunung itu ternyata lebih tinggi dari pesawat terbang Anda? You go into the mountain, you ring the bell. Anda akan menabrak gunung tersebut dan Anda membunyikan bel. I cannot lower the mountains. Karena saya tidak bisa membuat gunungnya lebih pendek. I cannot take away the challenges. Karena saya tidak bisa menghadapi berbagai tantangan dan rintangan itu. But I can encourage you to dream bigger. Tapi saya bisa mendorong Anda untuk memiliki impian yang lebih besar. Because when you find that dream, when you find that one reason why you must never quit, that is when you will succeed. Kalau Anda bisa menemukan, mendapatkan, menciptakan impian yang lebih tinggi, lebih besar daripada tantangan, itulah alasan yang paling kuat Anda untuk tetap bertahan. So I want you to think, I get paid to overcome challenges. Cobalah Anda pikirkan, terus pikirkan, saya dibayar untuk mengatasi berbagai hambatan dan rintangan. Success is not measured by what you achieve, it's measured by the obstacles that you overcome. Sukses itu tidak diukur dari apa yang Anda capai, tetapi sukses itu diukur dari apa yang rintangan, tantangan apa yang sudah Anda atasi. And so there's a saying, we see the glory, but we don't know the story. Ada pepatah mengatakan kita selalu melihat kemenangan, tapi kita tidak pernah tahu cerita di balik kemenangan itu. Most people, they saw the diamond pin, they saw the $2,000 a week in income, but they didn't know all of the story. They didn't know all of the challenges. Orang melihat Anda menjadi diamond, orang melihat Anda punya bonus $2,000 per minggu, tetapi mereka tidak pernah melihat perjuangan perjalanan di balik itu semua. And so, in today's world, we see Facebook and TikTok and Instagram, but none of it's real. Pada masa sekarang kita sering melihat konten di TikTok, Instagram, Facebook, tetapi tidak semua itu nyata. You see the tip of the iceberg, you see the success. Anda melihat hanya permukaan gunung esnya tersebut saja. Anda melihat sukses dan hasilnya saja. You don't see the hard work, the risks, the late nights, the struggles, the failures, the doubt, the persistence. Anda tidak lihat perjuangan, kerja keras, kesedihan, kegagalan, kekuatan, dan berbagai macam rintangan yang Anda hadapi di balik ini semua. And so when challenges come along, you think, I didn't see this on Facebook, there must be something wrong with me. Jadi begitu ada masalah datang ke kita, halangan datang ke kita, kita bilang, oh saya nggak pernah melihat ini di Facebook, ini pasti yang salah adalah saya. So you go on Facebook and you see this. Nah, Anda ke Facebook, Anda melihat ini, video ini. Oh, that's easy. Nah, I'll try Here's it. April and Schuyler. oh itu gampang, mari kita coba. Ini yang ini. Tuh. Now, do they quit or do they try again? Nah, pentingnya mereka berhenti atau mereka mencoba kembali. You see, this girl did not show her first time. Wanita tersebut tidak menunjukkan pertama kali dia melakukan. Or her second time, or third time, or fourth time. And so when this happens, you think, well, there must be something wrong with me. I'm not good enough. Jadi karena dia tidak menunjukkan percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, maka begitu kegagalan terjadi, Anda akan berpikir, ini kakak sayanya yang nggak bisa. See, we think, oh, look at this. I'm going to get a dog, and I'm going to sleep so well. Lihat di sini, saya akan punya anjing dan tidurnya nyenyak bersama si anjing. But it's more like this. Tapi kemudian ada foto ini. And then we think, you know what? Oh, Waduh. let's have a baby. Mari kita punya anak kecil.
I saw this picture on Facebook. Babies are so cute. They're so fun. Saya melihat foto ini di Facebook, anak-anak itu begitu menggebaskan dan lucu. Then it's more like that. Kemudian kenyataannya seperti ini nih, ngeselin. What about network marketing? So this is a very famous network marketer, very, very successful. His name is Randy Gage. Ini adalah foto orang yang sangat sukses di dunia network marketing, yang sangat kaya. Dia bernama Randy Gage di Amerika. Oh, look, he's the palm trees, Wow. the nice car, the expensive suit, probably a nice watch. Yeah. That is network marketing. Dia menunjukkan foto di belakangnya ada pohon-pohon yang bagus, mobil mewah, jasa yang sangat mahal, mungkin tersembunyi jam mahal. Karena itu dari network marketing. But that's actually network marketing. Tapi sebenarnya inilah kenyataannya network marketing. You see, this is building the business. Ini yang disebut membangun bisnisnya. This is enjoying the business. Kalau itu menikmati hasilnya. And so, you don't see this on Facebook. Anda tidak akan pernah lihat ini di Facebook. You only see this. Anda akan melihat itu di Facebook. You see the story, you see the glory, but you don't know the story. Anda melihat kejayaannya, tapi Anda tidak pernah tahu kisahnya. So when the challenges come along, you think there's something wrong with you. Karena itulah ada halangan kesulitan muncul di hadapan Anda akan berpikir ini salah saya. I want to share an example that I call the 3 apples. Saya mau kasih contoh tentang 3 apel. When you go out into the marketplace and you share the ASEA story with people, Jadi waktu Anda turun ke market, Anda berbagi tentang kisah ASEA dengan banyak orang. I call it the ASEA story. It could be the product story, the opportunity story. Jadi saya sebut sebagai kisah ASEA, bisa jadi ini tentang produk, tentang kisah sukses. There's 3 types of people. Ada 3 jenis orang dalam hal ini. The red apples, they get it. Apel merah, ya saya ngerti. Red apples, they trust their gut. They trust their intuition. They say yes. Jadi apel merah itu adalah orang yang berpikir bahwa positif, iya, karena dia percaya terhadap instingnya. I heard about ASEA. I jumped on a plane. I met Vertus. I met the doctor. I said yes. I never stopped. Jadi saya ketemu ASEA, saya ketemu Verdes, saya ke perusahaannya, dan saya berkata yes, dan saya tidak pernah berhenti sejak itu. I did not even wait for my own story. Dan saya tidak menunggu kisah sukses saya sendiri. Do we have any red apples here? Apakah di sini Where ada are my orang red bersikap apples? seperti apel merah? Ayo, apel merah. Here's my red apples. Yeah. Inilah apel-apel merahnya. A lot of red apples. Banyak sekali apel merahnya di ruangan ini. Okay, green apples. Green apples, they go, that's interesting. I need to know more about the science. I need to try the product for myself. I need to understand the compensation plan. They've got more questions. Jadi untuk yang sifatnya seperti apel hijau, oh ya kesempatan saya tahu, saya perlu tahu ya kisah ilmiah di balik ini. Saya mau tahu tentang compensation plan-nya. Saya pengen pelajari banyak hal. They're more left brain. Dan dia lebih kepada respon kiri. Any green apples? Ada yang Took a little bit longer? butuh Yeah. waktu, green apple. Apa green apple? Apel hijau. Okay. No, there's no rotten apples here. Tapi tidak ada apel yang busuk. The rotten apples, they say, nah, I'm not interested. Apel busuk bilang, nggak tertarik. And that's okay. Tapi itu nggak apa-apa loh. However, sometimes you will meet him. Kadang-kadang Anda akan bertemu orang-orang seperti ini nih. And he says, that's just one of those things. That's one of those MLM things. Ini MLM lagi nih, spesies yang sama. Oh, it's just a bottle of salt water. Wah, ini cuma sebotol air garam. And so our job is to go out and sift and sort looking for people who want what we have. Jadi kita ke lapangan, kita harus mulai memilah dan memilih orang-orang yang kita perlu bersama kita berjuang.
What I'll tell you is when you put the ASEA story in front of the right people, they get it. Jadi kalau Anda bercerita tentang ASEA kepada orang-orang yang tepat, maka mereka akan mengerti. And when you put it in front of the wrong people, they don't get it. Jadi saat Anda bercerita kepada orang yang tidak tepat, maka mereka tidak paham. And your job is not to turn the wrong people into the right people. Dan pekerjaan kita bukan membuat orang yang salah jadi benar. Your job is to find the right people. Kerjaan kita mencari orang yang tepat. You find the red apples Anda menemukan apel merah, and you run. lalu Anda kerja bersama. You find the green apples and you answer their questions and give them more information. Kalau Anda menemukan apel hijau, Anda berikan jawabannya, kasih tahu berbagai informasi kepadanya. And you find some rotten apples and you say, well, thank you for your time. Do you know any red or green apples? Lalu kalau Anda ketemu apel busuk, Anda bilang, oh terima kasih waktunya, apakah Anda kenal orang apel merah dan apel hijau? You see, the business is very, very simple. Ingatlah, bisnis ini sederhana sekali kok. But sometimes we meet this guy. Kadang-kadang kita memang ketemu orang ini. Now let me tell you the secret again. Saya kasih tahu lagi rahasianya. Your dream had better be bigger than his opinion. Dan impian Anda harus lebih besar daripada pendapat orang-orang ini. Your dream and your courage and your vision for your life has to be bigger than his opinion. Jadi impian Anda, keberanian Anda untuk menemukan hidup Anda harus lebih besar daripada pendapat orang-orang seperti ini. My friend Mal Sword, 30 years in this industry, Ambassador Triple Diamond, he says, this is not a how business. It's a why business. Why are you here? Jadi Maswa teman saya yang sudah punya pengalaman 30 tahun di industri ini mengatakan bahwa bisnis ini bukan bercerita tentang bagaimana, tapi bisnis ini dengan why. Salah. Kebalik. Bisnis ini berbicara bukan tentang how, ya, tapi tentang apa yang membuat kamu. Kenapa Anda mau menjalankan bisnis ini? So what I want to say to you today is dream bigger. Saya mau sampaikan kepada Anda, bermimpilah lebih besar. Make sure the height of your plane is taller than any mountain that you might come across. Jadi pastikan ketinggian terbang pesawat Anda lebih tinggi dari semua gunung yang akan Anda lewati. So you do not ring the bell. Jadi Anda tidak perlu membunyikan bel. You stay in the game long enough until you experience your success. Anda bertahan di dalam permainan ini sampai Anda bisa merasakan kesuksesan yang Anda ingin capai. I want to share an example with you about dreaming bigger. I want to give you a real life example of dreaming bigger. Is that okay? Ya, saya ingin sampaikan tentang bagaimana memiliki impian yang lebih besar di dalam kehidupan nyata. I want you to think, who is your childhood hero? Saya mau tanya, siapakah pahlawan masa kecil Anda? Maybe a musician, Atau seorang musisi? maybe an athlete, Atau seorang olahragawan? maybe a movie star, Atau seorang bintang film? maybe a politician. Atau seorang politisi? So, who is your childhood hero? Siapakah pahlawan atau figur masa kecil Anda? Now, a little bit about me. I still play the flute. Oh, saya senang sekali main flute, musisi, ya. Anybody play the flute here? Ada yang bisa main flute di sini, alat tiup flute? So, any musicians, piano, violin, cello? Musician. What do you play? Guitar. You play guitar? Guitar. That's almost an instrument. No, good. Itu bagus. So, has anybody heard of Sir James Galway? Apakah yang pernah tahu nama Sir James Galway? He is born in my hometown of Belfast, Northern Ireland. Dan dia lahir di kota kelahiran saya di Belfast, Irlandia Utara. He is the greatest flute player of all time.
Dan dia seorang pemain flute yang handal sepanjang sejarah. Over 70 recordings. Lebih dari 70 rekaman dimiliki. And he was my childhood hero. Dan dia adalah idola saya dari masa kecil. I almost became a professional musician. Hampir saja saya menjadi musisi profesional. And when I was young, I used to, anytime he would visit my hometown, I would attend his masterclass. Setiap dia datang ke kampung halaman saya selalu mengikuti kelas masternya. There's me. Nah, itu ada saya di sini. Yang mana? Which one? That is me getting the first autograph. Nah, ini pertama kali saya mendapatkan tanda tangan dari beliau. I would take my students, I used to teach music, I would teach flute to over 60 students. Saya dulu guru yang mengajar flute kepada 16 murid-murid saya. I would take my students to meet Sir James Galway. I took my daughter to meet Sir James Galway. Saya bawa murid-murid saya dan juga bahkan putri saya untuk ketemu beliau. Now, Sir James Galway was known as the man with the golden flute. Dan James Galway terkenal sebagai orang dengan flute emasnya. He had some very special flutes that were solid gold with diamonds, 56 diamonds in the flute. Jadi dia memiliki flute yang terbuat dari emas murni dengan 67 diamond di flute itu. He played these flutes on various recordings, and you know the famous hall, Carnegie Hall in New York City, the most famous concert hall. Dan dia pernah bermain di berbagai tempat dan juga termasuk di Carnegie Hall yang paling terkenal di sana. And so when I started network marketing, Dan saat saya memulai bisnis network marketing, I don't need a massive castle to live in. saya tidak perlu istana mewah tempat saya bertinggal. I didn't need the fastest car. Saya tidak perlu mobil yang paling cepat. I said one day I will own a gold flute like my hero, Sir James Galway. Karena suatu hari saya akan punya flute emas seperti yang dimiliki oleh idola saya. And so time went on and time passed. Waktu demi waktu berlalu, And I got into ASEA. lalu saya bergabung dengan ASEA. I started becoming successful and then more successful and more successful. Makin hari saya terus mencapai kesuksesan. And I said to myself, Alan, Dan saya berkata kepada diri saya, Alan, it's time to dream bigger. sekaranglah waktunya untuk bermimpi lebih besar. A good dream would be to own a gold flute. Mimpi yang baik adalah menjadi pemilik flute emas. But a bigger dream Tapi impian yang lebih besar lagi, would be to own Sir James Galway's gold flute. dan saya harus memiliki flute emas milik idola saya. This is a beautiful, solid 14-karat gold flute with all of these diamonds. Ini adalah foto flute dengan emas murni 14 karat dengan balutan diamond di dalamnya. And last year I purchased it off Sir James Galway. Dan tahun lalu saya beli flute itu dari idola saya. Are you ready to dream bigger? Apakah Anda siap bermimpi lebih besar? When I told people Saat saya mengajar orang-orang that one day I would own Sir James Galway's gold flute, they said, "You're crazy." karena saya ngomong suatu hari saya akan memiliki flute emasnya Sir James, dan banyak orang berkata saya sudah gila. How are you going to do that? Bagaimana caranya kamu melakukan itu? I said, I don't know, Lalu saya berkata saya nggak tahu. but I will. Tapi pasti saya akan memiliki. This business is not about the how. Bisnis ini bukan tentang bagaimana. It's about the why. Ini adalah tentang kenapa. Dream no small dreams, for they have no power to move the hearts of men. Jadi impian
bukanlah sebuah impian kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun di dalam menggerakkan hati setiap orang. When you go out and you talk to people, do you have a big dream that moves them, that inspires them? Do you have vision? Saat Anda berbicara dengan orang lain, apakah Anda memiliki impian yang bisa menggerakkan hati orang, menginspirasi orang lain? I love the picture of the lighthouse. Saya senang sekali foto menara cahaya. It is symbolic of who we want to become in this business. You want to become a lighthouse for two reasons. Jadi ini adalah simbol tentang bagaimana kita ingin menjadi seorang yang ingin kita capai di dalam bisnis ini. Number one, you have a strong light that is lighting up the world. Jadi yang pertama, Anda memiliki cahaya yang kuat untuk menerangi dunia. Your light is giving people hope. It's giving people belief. Cahaya Anda mendatangkan harapan, memberikan kepercayaan kepada banyak orang. Your light is showing people the way. Dan cahaya Anda menunjukkan orang jalannya. And the lighthouse is built on a solid rock. Dan menara cahaya didirikan dengan bebatuan yang sangat kuat. So when the waves come along and the wind and all of the storms, the lighthouse stays strong. Betapapun besar gelombang ombak dan angin, menara cahaya tetap berdiri kokoh. Your belief has to be bigger than any challenge that comes along. Keyakinan Anda harus lebih besar daripada semua tantangan yang akan datang melanda. Now, I could give you a whole training on belief. I wanted to keep this training on your dream and your why, but your belief is very important. Saya bisa memberikan pelatihan tentang keyakinan, karena keyakinan itu akan sangat penting untuk Anda semua. You must have belief in the product. You must have belief in the company ASEA. You must have belief in the business model of network marketing. And you must have belief in you. Anda harus percaya kepada produk, kepada perusahaan, kepada bisnis model, lebih-lebih kepada diri Anda sendiri. I also serve as chairman of the Global Advisory Council. Saya pernah menjadi ketua di dalam Dewan Penasehat Perusahaan. And so I work very, very closely with not only a lot of the field leaders, but also with corporate. Saya bekerja dengan sangat dekat bukan hanya dengan manajemen top perusahaan, tetapi juga dengan lapangan. And I will tell you that we have one of the finest corporate teams in any network marketing company. Kita punya tim perusahaan yang sangat kuat, terbaik di seluruh industri. We have the heart and integrity of Tyler Norton. Kita punya hati dan integritas daripada Taylor Norton. Actually, first we have the vision and the heart of a lion of Vertus Norton. Dan kita punya visi dari Verdict Norton. Jerome Webb, Club One, ASEA One, this is all out of his brain. Jerome Webb, ASEA One dan Club One disinilah bermulai di otaknya. You will not find a corporate CEO that understands the business better than Jerome Webb. Anda tidak akan menemukan CEO manapun yang mengerti bisnis ini selain Jerome Webb. And now the latest member of the team, Ty Tolman. Dan yang terakhir timnya adalah Ty Tolman. Ty Tolman is in charge of all global sales. Ty Tolman membawai seluruh sales global. He lived in Malaysia for 20 years. Dia tinggal di Malaysia selama 20 tahun lamanya. He understands your culture. He understands what you need for the business. Dia memahami budaya kita. Dan dia sangat tahu apa yang dibutuhkan kita di dalam bisnis ini. His number one goal is to bring Asia world class. Goal pertamanya adalah membawa Asia menjadi kelas dunia. Okay, do we have another 5 minutes? Are we good? 5 minutes? 5 menit lagi ya. Is that okay? Okay ya? Yes, it's okay. I must talk about Club One very quickly. Saya ingin menyampaikan tentang Club One dengan sangat cepat. It is so exciting for me to speak in Malaysia, for me to speak
in Europe, for me to speak in America, and now to speak in Jakarta, and I hear the same thing. Club one, club one, club one, share, mentor, build. The same pattern everywhere in the world. Dan saya senang sekali berkeliling di Malaysia, Amerika, Eropa, bahkan Jakarta. Saya mendengar satu kata yang sama, club one, club one. Berbagi, membimbing, dan membangun. Club one is the engine that drives your business. Club one itu adalah mesin yang menggerakkan bisnis Anda. And so Club One, when ASEA first started, for the first 16 years, it was very product. Saat bisnis Asia dimulai 16 tahun lamanya, semuanya berbicara tentang produk saja. And sometimes in network marketing, you can find companies that are all money, and they never talk about the product. Kadang kita mendengar perusahaan yang bicara tentang uang, tetapi tidak pernah membahas produknya. So if you think product is 9 o'clock and money is 3 o'clock, there is a sweet spot at noon. Jadi kalau kita bicara produk-produk itu sekitar jarum jam 9, uang jarum jam 3, tapi ada titik yang paling penting yaitu di tengah siang. So before Club One and ASEA One, ASEA was between 10 o'clock and 11 o'clock. Jadi sebelum ada Club One, ASEA itu di antara jam 10 sampai jam 11 posisi. With Club One, it brings us to noon. Our product and our opportunity are beautifully in balance. Jadi saat kita meluncur Club One, kita menjadi sangat bagus di antara jam 12 karena mendatangkan produk dan juga uang menjadi harmonis seimbang. Club One is also a path. It's a very clear path. The word I hear over and over again is clarity. Jadi Club One itu adalah sebuah jalan. Jadi bahasa yang dengar terus adalah kejelasan. You want to get to the top of your mountain. You want to achieve your dream, but you have to have a path to get there. Club One is the path. Jadi kalau Anda mau sampai ke puncak gunung tertinggi, maka itu harus melewati jalan. Nah, jalan itulah yang disebut dengan Club One. Club One also puts more money into more brand partners' pockets faster. Dan Club One itu juga memberikan lebih banyak uang kepada semua bisnis partner lebih cepat. Activity, or business building activity, that used to earn $450 now earns $1,130. The same activity. Jadi aktivitas yang sama menghasilkan penghasilan hampir 3 kali lipat dari $420 juta sampai ke $1,000. So, does anybody like baseball? Apa di sini ada yang suka baseball? I think it's a very boring game. But you run around the bases. You go to share, and then mentor, and then build, and then you get home. And then you do it again. Share, mentor, build, home, share, mentor, build. Over and over again. Nah, di dalam permainan ini seakan-akan Anda berjalan di antara bagi, bimbing, bangun. Bagi, bimbing, bangun. Terus-menerus berulang-ulang. And a big business is a lot of people doing the same simple activities over and over and over again. Dalam bisnis yang besar, banyak sekali orang menjalankan sebuah kegiatan yang sederhana tetapi berulang-ulang. I want you to imagine this is a diamond business. Anda bayangkan ini adalah bisnis permata. This represents over $100,000 a year. Ini mewakili lebih dari $100,000 per bulan. Residual income that gives you freedom. Pendapatan residual yang memberikan Anda kebebasan. This is what you want to build. Inilah yang akan Anda bangun. And every one of these squares, Dan setiap kotak yang ada di dalam permata ini, what are they? Club Ones. itulah Club Ones. Every diamond business will just be built of lots of little Club Ones over and over and over again.
Jadi bisnis permata itu dibangun dari kotak-kotak kecil Club One. Now here is the challenge. Nah, ini tantangannya. Club One is the path, Club One itu adalah jalannya. but you want to get to the top of the mountain. Lalu Anda mau menuju puncak gunung tertinggi. And sometimes we get so busy on the path, Kadang kita terlalu sibuk memperhatikan jalannya. we get so focused on the path Kita sangat fokus pada jalannya. that we forget why we're on the path. Lalu kita lupa kenapa kita di sini. And we're doing club ones and share, mentor, build, share, mentor, build. We finish a cycle. And then we go share, mentor, build. We finish another cycle. And then share, mentor, build. And we finish another cycle. It's like, is this ever going to end? Does this path ever end? Karena ini jalan, Anda terus melakukan bagi, bimbing, bangun, bagi, bimbing, bangun. Terus begitu seperti sebuah lingkaran yang tiada ada akhirnya. Bagi, bing, bing, bango? Yes, bagi, bimbing, bangun. No, bagi, Bagi, bimbing, bangun. bango. Bangi, bing, bing, bango. Yeah. I like that better. Bangi, bing, bing, bango. Bangi, bing, bing, bango. Bangi, bing, bing, bango. Bangi, bing, bing, bango. We've got to, we do bangi, bing, bing, bango. I'm going to take that to America. I'm going to say, no more share, mentor, build. It's now bangi, bing, bing, bango. Ya, Indonesia. And so, Bagi, bimbing, bangun. Bagi. we've got to sometimes just take a breath and look up at the stars and look up at the moon, look up at the top of our mountain. Remember why we are bangi, bing, bing, bango. Jadi terkadang kita harus rileks sebentar, lalu lihat ke langit-langit, lihat ke bintang-bintang, lalu lihat puncak gunung itu. Kita harus ingat kembali, kenapa sih kita mau melakukan bagi, bimbing, bangun. So I want to just finish by sharing with you, remember why you're doing Club Ones. Ingatlah selalu kenapa kita mengerjakan kelompok. So this is something that we built in America, Ini sesuatu yang kita buat di Amerika. and it's a simple model that if you sponsor in a cycle, you sponsor 2 brand partners in a cycle and 1 customer. Dan kalau di situ ada contoh simulasinya, pada bulan pertama Anda mensponsor berapa brand partner dan berapa customer. And there's no duplication, it's just you. Tidak ada duplikasi, itu hanya Anda sendirian saja. Month 1, month 2, this is your Director 300 bonus. Nah, setelah bulan ketiga, Anda lihat warna biru ini adalah bonus Direktur 300 Anda. And this is where you would earn, this is your 3 jumpstart cycles, this is where you would earn $1,130. Itu adalah bonus pertama Anda dalam 90 hari, yaitu 1.130 US dollar. Okay? Now, what happens if we add, whoops, there. What happens if we add a little duplication? So, the same thing, but now one person starts to do what we do. Jadi, bagaimana selanjutnya kita menambah sedikit duplikasi. Jadi ada orang yang mengerjakan hal yang sama dengan yang kita kerjakan. And you can see your Director 300 bonus is now in your 2nd cycle, not in your 3rd. Things are moving faster. Jadi Anda lihat bahwa Direktur 300 itu ada pada cycle kedua Anda, bukan ketiga. Jadi semuanya akan berjalan lebih cepat. So that's your first 3 cycles. Those are your jumpstart cycles. But then what? Why do I keep doing Club Ones? Nah, itulah kenapa kita harus terus mengerjakan Club One. I've forgotten. Bangi, bing, bing, bango. Yes, bagi, bimbing, Bing, bing. bangun. Bango. Bagi, bing, bing, bango. Okay. I finished my jumpstart cycles. Now what? Why bangi, bing, bing, bango? Why? Saya sudah menyelesaikan 3 cycle saya, lalu ngapain saya lakukan bagi, bimbing, bangun? I'm tired of bangi, bing, bing, bango. Saya capek loh bagi, bimbing, bangun. Well, you've got to stop. You've got to look up. You've got to remember your dream. You've got to remember your why. Makanya Anda berhenti sebentar, ingatlah impian Anda, ingatlah kenapa Anda mau melakukan ini. So we'll move it to 6 months.
Lalu kita jalan menuju bulan ke-6. 6 cycles of bangi bing bing bangong. 6 siklus Anda melakukan bagi bimbing bangun. And then we move into a full year on the path to the mountain. Bangi bing bing bangong, bangi bing bing bangong. And we remember, why are we doing this? Why are we here? Lalu bulan 12 sampai 12 bulan Anda terus berjalan pada jalannya bagi bimbing bangun terus menerus. And now after 1 year, we're over $5,000 a month. Anda setelah 1 tahun lamanya Anda memiliki penghasilan lebih dari $5,000 per bulan. You have built an asset of $1.2 million paying you 5% interest. Jadi artinya Anda sudah membangun aset Anda yang senilai 1,2 juta $1 dengan bunga 5% per bulan. But we have a bigger dream. The mountain is bigger. The dream is bigger. The why is bigger. So we get back on the path. Bangi bing bing bangong. Bangi bing bing bangong. We keep going. We teach other people. Come on. Bangi bing bing bangong. Come on. Jadi kita terus bertahan karena kita punya impian yang lebih besar. Saya jalan lagi nih, Bang, bagi bimbing bangun terus menerus. Ajak orang lebih banyak. Yuk rame-rame melakukannya terus menerus. I will be asleep tonight going, bangi bing bing bangong. Malam ini bisa ngigok kalau tidur ya. Bagi bimbing bangun. Karena lebih singkat, lebih mudah ya. Bagi bimbing bangun. But you do this, you keep going, you keep on the path, you keep going. You look up, you remember your dream, you keep going. Bangi bing bing bangong. You remember your dream, bangi bing bing bangong. You remember your dream, you keep going. 18 months. Anda terus melakukannya bagi bimbing bangun terus menerus sambil melihat goal Anda akhir, sambil melihat puncak gunung yang tertinggi selama 18 bulan lamanya. In this model, you're now earning $15,000 a month. Dalam pola ini dalam 18 bulan Anda berpotensi mendapatkan $15,000 per bulan. You've got to remember your why. Anda harus selalu ingat kenapa Anda mau ngerjain ini. I did not quit a master's in international finance to achieve a Club 1. Saya tidak berhenti dari kuliah S2 saya untuk mencapai Club 1. I quit a degree in finance to climb the mountain of financial freedom. Saya berhenti dari kuliah saya karena saya menjalankan jalan untuk mendaki ke gunung tertinggi mencapai kebebasan tertinggi. But Club 1 is the path up the mountain. Tapi Club 1 itulah jalan menuju puncak gunung tersebut. Your dream, your why must be bigger than any challenge you face along the way. Jadi, impian Anda, alasan Anda untuk mengerjakan ini harus lebih besar daripada semua rintangan yang akan Anda hadapi. I'm going to encourage you to dream bigger. Saya terus mendorong Anda untuk bermimpi lebih besar. So you can stay in the game long enough until. Jadi Anda bisa bertahan di dalam permainan ini sampai until you get to the top of your mountain. Sampai Anda mencapai puncak tertinggi impian Anda. So keep going, keep bangi bing bing bang. Terus lakukan bagi bimbing bangun. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.